Pabalik na ta. Wow, grabe oh, pindot kayo. What a nice view, Zuki. Basta ta. Wow, pindot kayong view. Ay balay ito, gamay na lang kayo tanawon. Siguro baka nagdalan dira banda. Right, let's go. Razuki, ang oras na to kay alas 3 na. Langay na ta. Abutan to alas 6 na. Let's go. Let's go. Highway na ta mga amigo. Thank you Lord. Ride safe. Okay, so once again, this is your amigo. Peace out.